Dobar dan, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Evo, jedan od pratilaca kanala je kupio novu motornu testeru MS180, ja tu motornu testeru već imam nekoliko godina, pa je on rešio da mi ustupi da uradimo recenziju od početka do kraja. Radi se o motornoj testeri koja je namenjena za ličnu upotrebu, odnosno privatnu upotrebu u domaćinstvima. Cena ove motorne testere je nekih 250 eura ugrubo, sad neki put bude na popustu pa to bude malo manje, neki put bude malo više, ali otprilike je tu negde. Ono što je bitno je da znate da Stihl daje 5 godina garancije uz overu garancije svake godine, odnosno uz redovan servis. Redovan servis za ovakve alate iz mog nekog iskustva košta oko 1000 dinara na godišnjem nivou, tako da ja mislim da je to sasvim ok opcija da se ima 5 godina garancije na ovakav alat. Evo, raspakovao sam ovo sve, pa da vidimo šta dolazi u paketiću. Dobijate jedan mali šrafciger koji služi za podešavanje gasa, ler gasa. O tom potom, to imate detalje u uputstvu ako bude bilo potrebe da se zabavljate sa tim. Dobijate jedan kombinovani ključ koji je za svećicu, za otpuštanje mača i sa ove strane druge imate šrafciger. Dobija se standardno garancija i uputstvo za upotrebu. Uputstvo za upotrebu pročitajte lepo od korica do korica, nije mnogo debelo, tako da bit će korisnih informacija i što se bezbednosti tiče i što se tiče održavanja samog uređaja. Standardno dobijamo štitnik mača i lanca, ok, od sasvim solidne plastike izrađen, kao što se i očekuje od Stihla. Imamo mač, naravno Stihlov. Evo ovde možda će nekome biti korisne ove informacije za slučaj da zagubite uputstvo. Mač 35 cm, tu su vam sve oznake. Lanac dolazi u kutijici, mikro. Evo opet za slučaj da nemate uputstvo, da znate koji originalni lanac ide. Tu su vam sve oznake. I dolazi nam mašina. Hajde da pogledamo mašinu. Sa ove leve strane oznaka Stihl MS180, naravno plastiku neću komentarisati, sve je urađeno naravno vrhunski. Ovdje nam se nalazi poteznica, nalazi se čep za benzin, odnosno za mešavinu benzina i ulja. Koristite isključivo Stihlovo ulje, ono HP, imate i ono zeleno kvalitetnije, ali u principu ne mora, dovoljno je i ono crveno, standardno. Ovdje nam se nalazi čep za ulje za lanac, ovdje nam je kočnica lanca koja mora da bude ispravna, to obavezno izvršite proveru prilikom svakog startovanja, to ću vam pokazati kako se proverava. Sa zadnje strane imamo više položajni ovaj selektor. Prilikom startovanja ćete pritisnuti taster za gas, znači blokada, taster za gas i prebacujete u skroz donji položaj. Dok ne povuče gorivo, kad se testera prvi put javi, onda se prebacuje u ovaj ovde režim. Kada dođe do paljenja, pritisnete samo gas, automatski prelazi u radni režim 1. Kada gasite, samo povučete prekidač na gore na poziciju 0. Ovo je poklopac koji vam, ispod kog se nalazi filter za vazduh i svećica, to ćemo posle otvoriti da pogledate. Sa druge strane ovde imamo dva šrafa koji služe da pričvrste ovaj dekl i da nam pričvrste mač. Centralni ovaj ovde šrafić nam služi za zatezanje lanca i sa prednje strane ovde imamo ove zubiće da spreče klizanje u odnosu na drvo. Ovde su izrađeni od plastike, postoji opcija da se dodaju i metalni, kako ko voli. I ovde nam se nalazi auspuh, odnosno izduv, koji izduvne gasove plasira na onu stranu, što će reći dalje od vas. Sa donje strane generalno ništa specijalno nema da se vidi. Sad ćemo ukloniti ovaj poklopac. Uzmete kombinovani ključ i okrenete samo za 90 stepeni u levo. Ova polugica ide na poziciju 1 da bi se lakše skinuo sam poklopac i samo ga povučete na gore i on izlazi. Tu vam se nalazi filter vazduha koji je potrebno da lepo leži u svom ležištu. Naravno, potrebno je da se povremeno proveri da li je čist, eventualno zameni. Nemojte se previše opterećivati, menja se kada osetite otprilike da vam motor same testere menja zvuk, odnosno pravi neke probleme u radu. Imate da kupite kao zamenski deo, nešto smešno košta
euro 2-3. Ovdje vam se nalazi kabel za svećicu, isti taj poklopac vraćate tako što vodite samo računa da ovaj ovdje deo ulegne ovdje, sa druge strane ovaj deo da ulegne tu. Nakon toga samo spustite, sve je lepo selo, leglo, kombinovani ključ, okreće se udesno i to je to. Sa ove desne strane, rekli smo imamo ova dva šrafa, sada ćemo prvo njih odviti, da skinemo taj dekl odatle. Samo se popuste, u ovom slučaju pogotovo pošto je nova testera i to može bez problema rukom da se sve ukloni. Evo, ispod vam se nalazi ovaj lančanik, imate ovdje zaštelovanje lanca. U celoj ovoj priči najbitnije je da vam ovaj ovdje deo bude čist, zato što tu se dozira ulje. Odatle uljna pumpa ubacuje ulje u sam mač motorne testere, znači to mora biti čisto, besprekorno. Svaki put kada menjate lanac ili kada mač okrećete, obavezno to sklonite i uzmite lepo, iščačkajte odatle svu prljavštinu da ovaj ovdje deo bude uvek čist i prohodan. Evo sad ćemo izvršiti montažu mača i lanca na testeru. Obratite pažnju kada montirate lanac da ga ne okrenete na kontra stranu. Znači, oštrica zuba treba da ide na ovu stranu, dalje od testere. Jer ako okrenete kontra, nećete ništa uspeti da isečete, jel da? Prvo se provizorno namontira na mač, navuče se na lančanik. Znači, ovo je provizorno namontirano. Šta radimo sljedeće? Uzmemo i dotežemo. Znači, samo malkice, čisto da ga popridrži. Vraćamo nazad dekl. Samo malo ih dotegnete rukom, ništa specijalno. Znači, sad idemo u zatezanje lanca. Dokle zatežete lanac, potrebno je otprilike da sila bude 1 kg na lancu, a da on ne ispadne iz mača. Znači, kada krenemo u zatezanje, pridržite ovdje vrh, zadignete na gore i dotegnete lanac. Proverite ga, ako ne ispada pri otprilike sili od 1 kg, dovoljno je zategnut. Nakon toga se zategnu ove dve matice opet kombinovanim ključem. Malo mi nije na ruku zbog položaja kamere, ali nema veze, snalazim se. I to je to. Sada ste generalno spremni da nalijete gorivo, da nalijete ulje i da polako startujete testeru. Još jedna napomena, obratite pažnju, nov lanac je podložan istezanju. Kada krenete da radite sa motornom testerom, proveravajte lanac svakih 10-15 minuta rada da vidite da li se otpustio. Nemojte da se dogodi da vam se otpusti lanac skroz, ne daj Bože da spadne sa mača zbog toga što niste to proveravali. Znači, stanete, minut jedan vam treba da proverite zategnutost lanca, samo pazite da se ohladi prvo, proverite da li je lanac lepo zategnut, ako jeste idete dalje, nastavljate sa radom, opet proverite da li je zategnut. Ako se istegao, otpustite ova dva šrafića, malo dotegnete, zategnete, nastavljate dalje. Znači, treba mu neko vreme dok se on stabilizuje, nakon toga se više generalno neće nešto bitno istezati. Sada ćemo da sipamo ulje za lanac, on se naliva kroz ovaj ovdje čep, možete ga odviti rukom, ali postoji i ovaj zarez da se može i ovim ključem odviti, vrlo lagano. Ima ovu vezicu da ne može ispasti. U principu gledajte samo da ne prepunite, punite otprilike do ovog ovdje nivoa, znači da ostane za čep mesta i računajte da vam rezervoar ulja otprilike traje kao 2 rezervoara goriva. Znači tu je negde. Naravno, samo i isključivo koristiti štilovo ulje, u suprotnom vam garancija neće važiti. Zavrnete, nema potrebe da se nešto preteže. Sada ćemo nasuti i mešavinu ulja za dvotakne motore, štilovog i benzina. Isto ima vezicu, tako da neće ispasti. Bitno je da vam trunje i piljevina ne upadnu unutra dok radite. Tako ako duva vetar, malo se negdje zaklonite dok naspete gorivo.
mada unutra postoji i filter koji je izmenjiv. U rezervoar staje, ja mislim, 250 ml goriva. Ovu krpu ja namjerno stavim zato što redovno zalijem testeru, pa mi je lakše posle da pokupim sve. Opet zategnete i sad smo već spremni da izađemo napolje da probamo testeru kako radi. Pre nego što počnemo sa prvim startovanjem, obavezno rukavice, zaštita za sluh, neki vizir ovog tipa ili zaštitne naočare, duge pantalone, poželjno i radne cipele sa metalnom kapom. Znači, za prvo pokretanje postavljamo ovaj ovde prekidač u najdonji položaj. On može doći tu jedino ako pritisnemo prvo sigurnosnu blokadu, povučemo gas do kraja i povučemo tu polugicu do kraja. Nakon toga puštamo polugicu gasa i ona ostaje u tom položaju. Skidamo štitnik, naravno. Sada, da li ćete testeru držati pribijenu dole ili ćete gurnuti stopalo i nagaziti je ovde, pa onda povući poteznicu, to je već na vama. Ja uglavnom stavim nogu ovde i povučem. Prebacit ćemo je u položaj za startovanje. Osetim miris benzina. Dobro je. Počela je da se javlja. I uspešno smo je pokrenuli po prvi put. Zaustavite prebacivanjem na nulu. Idemo ponovo da je pokrenemo. Sada već pali na kvrc. Krećemo od tanjih nekih grana, pa ćemo probati i neki deblji trupac da isečemo. Ovo naravno ide kao od šale. Evo, čisto vidite koliko je, jedno 7,5 cm debljine. Idemo na deblje. Ovo je komad, evo vidite, otprilike kao moja šaka, znači jedno 10-11 cm debljine. Evo ovdje imamo i trupac, čisto vidite koliki je, znači jedno 27-8 cm debljine. Bukva je u pitanju. Evo možete vidjeti i ovdje da sam isekao ovo bukvalno debljine 1 cm. Evo pogledajte kako izgleda. Znači reže ona to, a pritom je ovo suva bukovina. Tako da je onako prilično zahtevno. Piljevina naravno lepa, što samo ukazuje na to da je lanac nov i oštar. Evo sad ćemo je upaliti pa ćemo da vidimo kako radi kočnica.
Znači, vrlo je bitna ta pozicija šake leve da bude između. Ako se desi slučajno kickback, da može aktivira kočnicu i ako vas, ne daj Bože, udari lanac negde, da vas ne udari dok je u pokretu. Evo, da napravimo zaključke i još nešto vam pokažem. Znači, što se tiče ulja za lanac, ovde imate prozorčić i tu kontrolišete nivo ulja. Znači, nemojte da dozvolite nikada da bude prazno. Evo, uspeo sam uspešno samo da zakačim malo zub. Sada kada sam okretao testeru, pogledajte koliko je to oštro, odmah sam se posekao. Ali ne mari, sa druge strane se nalazi prozorčić za nivo goriva. Znači, ovde proveravate nivo goriva. Rekao sam vam, otprilike 2 rezervoara goriva, 1 rezervoar ulja vam odlazi. Kada se mašina ohladi, odnosno kada se lanac ohladi od rada, obavezno navučete ovaj plastični štitnik, da vam se ne bi desilo da se ovako kao ja bez veze porežete ili, ne daj Bože, da zakačite nogom, da isečete, napravit ćete sebi problem. A evo, sada sam vam uživo to slučajno i dočarao. Po meni, ovo je odličan izbor za kućnu upotrebu, za domaćinstva, za neka sitnija eventualno rušenja gde treba da se preseku neke grede, neke takve stvari. Ovo je testera koja nije mnogo teška, koja je lagana, laka za održavanje, dostupni delovi svi potrošni, dostupni zamenski delovi, štil stoji iza toga, model je koji se dugi niz godina već prodaje i gomila zadovoljnih korisnika. Uvek prednost u odnosu na MS-170 ima MS-180, malo više snage, malo više para, ali ste bezbrižniji. Varijanta, došlo vam je 10-15 metara drva, treba to da se iseče, ova testera će to bez problema završiti. Tako da budite bez brige, po meni za kuću definitivno best buy. A vi ako niste, pretplatite se na kanal, kliknite dole like, pridružite se grupi na Facebooku, pa ćemo se vidjeti u nekom sledećem videu.